বন্দে পুরুষোত্তমম। জয়গুরু সবাইকে। প্রথমেই পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর, লক্ষ্মী স্বরূপিণী মা, বড় মা, বরদা ও আচার্যদেবকে আমার শত সহস্র কোটি প্রণাম জানাই। আজ আমি আপনাদের সামনে আমাদের সবারই প্রিয় ও পরম শ্রদ্ধেয় বিঙ্কিদার ঠাকুরবাড়ি দেওঘর থেকে পাঠানো মেসেজ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমার দাদা ও মায়েদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। প্রথমেই তিনি জানান, যেহেতু সব ভাষাতেই আলাদা আলাদা ভাবে বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তিনি হিন্দি ভাষাতেই এই বক্তব্যটি রাখবেন। কারণ এই ভাষা বেশিরভাগ মানুষই বোঝেন এবং আমাদের সমস্ত গুরু ভাইদের তার এই বক্তব্যটি বাকিদের বুঝিয়ে দেওয়া এবং সবার মধ্যে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেন। ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए के लिए मैं हिंदी ही बोलने के लिए निर्वाचन किया। आशा है कि हिंदी में मैं जो बोलूंगा वो आप सभी समझ पाएंगे। जो मेरी बातों को न समझ पाए उन्हें समझा देना वो दूसरों की जिम्मेदारी। তিনি বলেন, 19 জুন 2024 বুধবার আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় আচার্যদেবের পূর্ণ 57তম জন্মতিথি। এত গরমে আশ্রমে তীব্র জলের সমস্যার কারণে সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর কষ্ট হবে বলে শ্রদ্ধেয় আচার্যদেব আগেই এই উৎসব ক্যান্সেল করে দিয়েছিলেন এবং তিনি আশ্রমে থাকবেন না বলে আগে আমাদেরকে জানিয়েছিলেন। পরম শ্রদ্ধেয় আচার্যদেব বর্তমানে সেই মাত্র আশ্রমে অবস্থানও করছেন না, কিন্তু আমাদের এই পূর্ণ জন্মতিথি এক অন্যভাবে পালন করার একটি সুযোগ তিনি দয়া করে আমাদেরকে দিয়েছেন বলে মনে করিয়ে দেন। ওই পূর্ণ জন্মতিথি দিবসে সমস্ত সৎসঙ্গ কর্মী, মা ও বোন, ভাই ও দাদারা, অদ্দুর্য ও যাজক কর্মীদের একসাথে নিজ নিজ এলাকায় যাজন মুখরিত হয়ে দীক্ষাযজ্ঞ পালন করার কথা তিনি বলেন। यानी कि आगामी बुधवार परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव का पुण्य 57वां जन्म तिथि का अवसर है और ये भी जानते हैं सभी कि उनके इच्छानुसार इस बार उस पुण्य तिथि को समारोह के साथ मनाया नहीं जा रहा है, क्योंकि आश्रम में पानी का संकट है, डबल गर्मी है और पानी का तीव्र संकट है। तो उनकी जन्म तिथि के अवसर पर तो इस साल ওই দিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গলিতে মহল্লাতে দীক্ষার ব্যবস্থা করে যাজন মুখরিত হয়ে ঠাকুরের শ্রীচরণে নিয়ে এসে দেশে বিদেশে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করার কথা তিনি বলেন। इस पुण्य दिन को अपने ढंग से मनाने का दूसरा एक मौका है, एक अवसर है। ये इसके विषय में बताने के लिए ही मैं आज यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। आगामी 19 तारीख आचार्य देव की जन्म तिथि के दिन हम लोग सभी सत्संगी, माएं, बहनें, भाई सब एकजुट होकर प्रत्येक कर्मी समग्र दिवस व्यापी याजन और दीक्षा का आयोजन कर सकते हैं और इसके माध्यम से ही इस पुण्य इसको मना सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, सब एकाकार होकर हम लोग सभी याजन करें, लोगों को दीक्षित करें, गली गली में। इससे बढ़िया परम पूज्यपाद आचार्य देव को उनके जन्म तिथि के अवसर पर खुश करना, तृप्त करना, प्रीत करना, बढ़िया उपहार को जन्मदिन में देना, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता।